1 seconds. Buksan. Hindi ba yung buksan? Kaya ako to, sabi niya gano'n. Lasing na lasing eh. Papalitan niya na daw ng screen. Wala. Tapos, rebound by Digala. Macro. Nagmamadali. Macro. Basket yan. Get ready to the rebound tayo ha. Pangalawang buslo. Pasok. 10 to shoot, pero may foul. Puntano. Last 2 minutes. Oh. Macro shot. Yes! Macro 3! To Macro. Macro shot. Yes! 5 to shoot. Bang! Sa kasunod, ikaw, no? IP address. We couldn't get the IP address. Possession. Back to McQueens. 2 points. Yun na lang. Kung makibalo ko, involved sila, mga matay sila, magpadisko ko sa bawat sila. 5 seconds left. McQueens. Wow. Nag-sorry pa. Sige po, tinatanggap namin yung story mo. Aray ko. Kung ma-prove lang ilan ako na kanang internet connection na mo, muna akong dugar, tinuod na. Ako man ipang-sponsor, ako man ipang-picturan sa Kabor binigay kay McQueens. mamatay. Yes sir.